अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं 434 गाफ बे फैसलाबाद का ही एक देहाती इलाका है। यहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया है कि यहाँ के एक फ़र्द जाहिद हुसैन को मुबैना तौर पे कत्ल कर दिया गया है, और कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि इनके साथ वाले गांव में जाहिद हुसैन के ड्राइविंग में शागिर्द हैं। शागिर्द एक नहीं बल्कि 3 हैं, जो मुबैना तौर पे जाहिद हुसैन को ये कहकर अपने साथ ले गए कि हमें गाड़ी किराए पर चाहिए, और गाड़ी ले जाने के बाद उन्हें साइयां वाला इंटरचेंज के पास मोटरवे पर कत्ल करने के बाद फरार हो गए। हकायक क्या हैं, पस मंज़र क्या है और अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई अमल में लाई है, ये तमाम तर रखेंगे आज हम प्रोग्राम मुजरिम कौन में आपके सामने। नाजरीन, इस वक्त हम फैसलाबाद के ही एक इलाके 434 गाफबे में मौजूद हैं, और यहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। और वो वाक़या ये है कि इसी गांव का एक फ़र्द, और जो यहाँ पे गाड़ी किराए पे या जिस तरह पे हम रेंट ए कार के तौर पे चलाते हैं वो गाड़ी चलाता था, और कुछ दिन पहले उसके साथ एक अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया कि साथ वाले गांव के कुछ अफराद ने उससे गाड़ी किराए पे ली और उसे बतौर ड्राइवर अपने साथ लेके गए साइयां वाला के करीब। और वहाँ पे जाने के बाद काफ़ी वक्त जब गुजर गया तो उनके जो भाई हैं गज़नफ़र अली, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने उनसे रब्ता करने की कोशिश की, रब्ता किया भी गया, और उसके कुछ टाइम के बाद उनका मोबाइल जो है वो बंद हो गया। उसके बाद ये गांव वालों ने उनको तलाश करना शुरू किया, और तलाश करने के बाद कुछ दिन पहले ही जब इनको मालूम ना हुआ कि इनके भाई कहाँ पे हैं, इन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी जो मकामी थाना है वहाँ पे उन्होंने अगवा भी लिख दिया, और साथ में उन्होंने ये भी इजहार कर दिया कि मुमकिना तौर पे हम ये भी समझते हैं कि जिन लोगों के साथ, यानी कि इसमें 3 मुल्ज़िमान लिखे हैं, शहजाद, एजाज़ और मोहम्मद नवाज़, इन तीनों मुल्ज़िमान के साथ मेरा भाई गया था, तो मुमकिना तौर पे हमें ख़दशा ये है कि इन्होंने मेरे भाई को कत्ल कर दिया है। वाक़या क्या है, हक़ाइक़ क्या हैं, ये हम इनसे जानेंगे, और कितने दिन पहले का ये वाक़या है, कितने दिन बाद इनके भाई की लाश जो है वो एक रोड के किनारे से मिली, और किस तरह से इनको पता चला, ये तमाम तर हक़ाइक़ हम आपके सामने रखेंगे इस प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ हम इनसे ये भी जानेंगे कि जो मकामी पुलिस है उन्होंने इनके साथ कितना ताउन किया है, अब तक कितने मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं, कितनों को पकड़ने के बाद बग़ैर इनकी रजामंदी या इनको बताए बगैर छोड़ दिया गया है, ये भी हम जानेंगे। और इस तमाम तर वाक़े को हम CPO साहब के नॉलेज में लाना चाहेंगे कि अब तक जो भी कार्रवाई कानूनी सतह पे हुई है वो क्या कार्रवाई है, उसमें कितना अमल दरामद हुआ है, कितनी जो लवाहिकीन हैं उनकी तसल्ली हुई है, और क्या ये समझते हैं कि अब तक पुलिस ने जो भी कार्रवाई की है ये उससे मुतमईन हैं या नहीं है। इससे पहले हम हक़ाइक़ जान लेते हैं। गज़नफ़र अली इस FIR में मुद्दई भी बने हैं, वो उनके भाई हैं, और उनसे हम जान लेते हैं कि ये वाक़या क्या था सारी तफसील के साथ। गज़नफ़र साहब, कितने अरसे से आप इस गांव में? इस गाँव में तकरीबन 60 साल राउंड अबाउट बनते हैं, 60 साल के करीब। ठीक है, यहाँ इस गाँव आपकी पैदाइश यहीं की है? यहीं की है। यहीं की है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पे काम क्या करते हैं? मैं सीनियर हेडमास्टर हूँ हाई स्कूल में। ठीक है। साथ वाले गाँव में 433 हाई स्कूल में। ठीक है। जिसके वो कातिल हैं जिस गाँव के, जी, उसी 433 वो के। अच्छा, और अब मुझे ये बताइए कि जो आपका भाई है, जाहिद नाम है? जाहिद साहब। जाहिद साहब क्या करते थे? वो गाड़ी चलाते थे रेंट पे, अपनी गाड़ी थी, और वो रेंट पर चलते थे नवाज चौक पे। ठीक है, 433 यहाँ से करीब है? वो साथ वाला वो गाँव है। ठीक है। वहाँ और कितने अरसे से वो गाड़ी चला रहे थे? तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं। 15-16 साल से वो बतौर कार ही चला रहे हैं रेंट पे? हाँ, पहले उन्होंने इलेक्ट्रिशियन की दुकान बनाई थी। हाँ। फिर वो उन्होंने गाड़ी ले ली और वो गाड़ी चलाना उन्होंने शुरू कर दी। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये जो मुल्ज़िमान जिनका इसमें तज़किरा किया गया है, इनके बारे में आपको शुबा कैसे हुआ? पहले कभी उनको जाहिद के साथ राब्ते में देखा गया है? ये उनके साथ, उनका ये शागिर्द भी हैं, उनसे ये ड्राइविंग सीखते रहे हैं, उनके साथ बैठते थे, उनके साथ वहाँ पे चौक पे रहते थे। तो ये जो है शहजाद है, इनको पता चला कि इनका एक बार एक्सीडेंट हुआ था। तो एक्सीडेंट जब हुआ तो मेरे भाई ने, ज़ाहिद हुसैन ने, इनका इलाज करवाया, अपनी गाड़ी पे लेकर 2-3 दफ़ा वहाँ अस्पताल में गया, अपनी जेब से इसका
وہ इलाज भी करवाता रहा। और जो ये दूसरा एजाज है ये भी उनका शागिर्द था, इनको भी वो गाहे बगाहे खर्चा 150 रुपया वो दे दिया करते था। अच्छा मुझे गजनफर साहब ये बताएं कि ये जो 3 मुल्जिमान हैं इनकी आपके साथ कभी इस वाक़े से पहले मुलाकात हुई है? कि मैंने इनको नहीं देखा हुआ। आपने नहीं देखा इनको, बाद में तस्वीर में बाद में देख लिया कहीं? हाँ, तस्वीर में पहचान लिया था वो जब उनको बताया, तस्वीर आई फिर वो सामने आया तो फिर मैंने उनको देख लिया वो मैच करते। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि आपका भाई आपके साथ एक ही घर में रहते हैं या? जी, इकट्ठे में रहते हैं। इकट्ठे रहते हैं। और उनके भी बीवी बच्चे हैं? उनकी बीवी है, बच्चे नहीं हैं। फॉर्चुनेटली उनके पास बच्चा नहीं है। मेरे बच्चे थे, बड़ा बच्चा और बड़ी बच्ची, वो उनके पास ही रहते थे, वो उनके साथ ही उनका वो फैमिली थे, उनके साथ ही मानूस थे वो। आपके वालिदैन हयात हैं? मेरी वालदा साहबा जिनकी उम्र 80 साल है वो हयात हैं। वालिद साहब से 28 साल पहले। ठीक है, वालदा हयात है। वालदा हयात है। अच्छा गजनफर साहब मुझे ये बताइए कि ये जो वाक़या हुआ है कि जब आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, पहले अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जी, वो कितने घंटे बाद करवाई? मिसाल के तौर पे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर अभी जाहिर साहब निकले हैं उन लोगों के साथ रेंटे कार पे, तो उसके कितनी देर के बाद आपने रब्ता किया? जब वो गए ना यहाँ से उन कातलों के साथ, वो तकरीबन 5 का टाइम, 5 बजे शाम 5 का टाइम गए हैं। हाँ, तो फिर 7:30 बजे उनके साथ हमारी बात हुई, आखिरी बात जो फ़ोन पे हुई। निकलते वक्त उन्होंने आपको बताया कि मैं साइयां वाला के करीब? जब वो जा रहे हैं उनके साथ, उनके सामने वो जो स्टैंड में ना वो सारे लोग मौजूद थे, उनके ड्राइवर दोस्त भी, वहाँ एक होटल है जो वहाँ पे बशीर अहमद वो उनका दोस्त है वो भी था, उनका एक शागिर्द अली है वो साथ खड़ा, बल्कि अली ने वो उनको लाया था। तो सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने स्टैंड वालों के और जो लोग मौजूद थे उनके सामने वो गए हैं, उनके साथ लेकर गए हैं। तो आपका उनके साथ कितने बजे रब्ता हुआ? तकरीबन वो 7:30 बजे, 7:28 बनते हैं। आपने कॉल की? नहीं, उनकी जो मिसेस है उन्होंने कॉल की उनको। और क्या कहा कि आए क्यों नहीं अभी? पूछा आप नहीं आए अभी, तो उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं फैसलाबाद में और हम आ रहे हैं। ठीक है, वापस आ रहे हैं? जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मोबाइल बंद? उसके बाद दोबारा रब्ता किया तो मोबाइल बंद जा रहा था। दोबारा कितने के बजे किया? 15-20 मिनट बाद किया, पूछ रहे कहाँ पहुँचे हैं। तो हम समझा कि बैटरी बंद होगी या कोई मसला बन सकता है ऐसा, लेकिन जब बार बार हम रब्ता किया तो नंबर बंद जा रहा था, तो परेशान हुए कि क्या अल्लाह खैर करे, क्या मसला है। तो दोबारा उसका पता किया कौन है वो लोग जो उनके साथ गए हैं, सवारी कौन है। तो हमने वो बशीर जो है ना उसके साथ, जो जिनके पास बैठ जिनके सामने वो गए हैं उनके साथ रब्ता किया, तो उन्होंने बताया कि वो हैं साइयां वाला गए, लेकिन सवारियों को मुझे पता नहीं, वो दूसरों की शिकायत उनको पता है। उनके साथ रब्ता किया तो उन्होंने बताया नहीं कोई ऐसा मसला नहीं है, वो जोगिता के हैं, वो शहजाद और इजाज़ वो हैं। तो कुछ हौसला हुआ कि चलो वो उनके साथ वाले ही हैं, गांव की हैं, तो ऐसा मसला नहीं है। तो जब उनके नंबर पे फ़ोन किया उसने, अली ने, तो उनके नंबर भी बंद थे। ठीक है। उस वक्त हमें वो ज़्यादा उनके घरों में जाके कोई चक्कर लगाया वहाँ? जी, उसके बाद जब हमने दोबारा यकीन हो गया ना, दोबारा नहीं वो रब्ता भी नहीं हो रहा और कोई पता नहीं चल रहा, तो फिर हम गए उनके घरों में। ठीक है। जोगिता में गए, उनके घर बंद थे और तकरीबन वो सुबह 4-5 का वक्त था। ये जो इजाज़, शहजाद और नवाज़ है, इनकी उम्रें कितनी हैं? इनके शादीशुदा हैं, बीवी बच्चे हैं? उम्रें तो इनकी 20 के राउंड अबाउट हैं, लेकिन वो कहते हैं कि शहजाद जो शादी उसने की थी, बाद में गालिबन तलाक दे दी थी। अच्छा, फिल वक्त इनमें से किसी का भी कोई घराना नहीं है, अपना ज़ाती कोई बीवी बच्चे नहीं है इनमें से मुल्जिमान के? हाँ, नहीं है। अच्छा, और वो बंद करके चले गए, और उनके जो वालिदैन वगैरह वो भी नहीं मौजूद थे। वो मौजूद, पड़ोस वालों ने बताया कि वो रात के चले गए हैं, कोई फौतगी होगी उनकी, पड़ोस वालों ने ये बताया, तो वो रात के चले गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए आगे बढ़ने से पहले, ये जो शहजाद इजाज़ और मोहम्मद नवाज़ है, इनको वहाँ पे स्टैंड पे लोग जानते हैं? सारे जानते हैं, वो उनके साथ हर वक्त बैठते उठते थे। और आपको बाद में, इस वाक़े के बाद आपको किसी ने कोई बताया कि जाहिद के साथ इनकी कोई अनबन थी या कोई वजह बनी? क्योंकि ये तो इरादतन अगर कोई अपने साथ पिस्टल लेके जाता है तो वही जाके फायर मारेगा जिसने सोच रखा हो कि मैंने इसको कत्ल करना है। तो इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली आपको कि कोई इसके साथ कोई अनबन थी या जाहिद के साथ, शहजाद वगैरह लोगों की?
ہو سکتا ہے ان کی کوئی اندرونی ہو، لیکن بظاہر تو ایسا کوئی نظر نہیں آیا. کسی نے بتایا نہیں آپ کو نہیں. اس بارے میں؟ ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ کتنے آپ نے رپورٹ درج کروائی پولیس میں، اور پولیس میں آپ نے اس چیز کا یہ جو اپلیکیشن ہے اس میں بھی آپ نے اس چیز کا خدشہ ظاہر کیا ہوا ہے کہ شاید اس کو قتل کر دیا گیا. یہ خدشہ آپ کے دماغ میں کس طرح سے آ گیا پہلے سے؟ یہ اس لیے کہ جب وہ پتہ چلا کہ گاڑی بھی نہیں مل رہی، اور لوگوں کی ان کی جو ہے ان کے بارے میں پتہ چلا کہ لوگ کس طرح کے ہیں، تو ان کے بارے میں پتہ کہ کریمنل مائنڈ کے تو ہیں، وہ ایسی حرکات میں پہلے بھی ملوث رہے ہیں. اچھا. ایسی حرکتیں وہ کرتے رہتے ہیں، تو ان کا کوئی ریکارڈ چونکہ اچھا نہیں تھا، اس لیے وہ خدشہ ہوا کہ وہ انہوں نے ہی کیا ہونا ہے، اور ہو سکتا ہے انہوں نے قتل بھی کر دیا ہو. جب وہ گاڑی چھینیں گے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو وہ اس کو کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایک اپلیکیشن فائل کی، اس کی مد میں یہ جو 364 کا پرچہ ہے یہ درج ہو گیا، اور اس کے بعد آپ تلاش آپ کی جاری رہی، اور اس کے بعد کیسے پتہ چلا آپ کو کہ آپ کے بھائی کی لاش کہاں پہ ہے؟ یہ ہے نا موٹر وے کے اوپر جو ہے ہوا ہے، تو موٹر وے کی جو ہے نا سائیاں والا کے پاس روڑی ہے بلوچاں، ان کے آگے وہ تھانہ سائیاں والا میں تو جو ہے نا واٹر مین ان کا مالی جو موٹر وے پہ پانی دیتا ہے پودوں کو، اس نے کہیں جا کر دیکھا ہے، تو اس نے محسوس کیا کہ یہاں کوئی بندہ. اس نے پھر آگے پولیس کو اطلاع دی، موٹر وے پولیس کو. موٹر وے پولیس نے آگے وہ تھانہ سائیاں والا، اور انہوں نے پھر ستیانہ کو اطلاع کی. تو کال چل رہی تھی، پہلے پتہ تھا، خبر چل رہی تھی، تو ستیانہ میں جب خبر آئی تو انہوں نے ہمیں بلایا کہ یہ ایسے اطلاع آئی ہے شناخت کی. تو ان کے ساتھ ان کے پاس وہ واٹس ایپ تصویر ان کے پاس پہنچی ہوئی تھی، تو واٹس ایپ تصویر دیکھتی میں نے پہچان لیا کہ تو میرا بھائی زید حسینی ہے. تو ہم اس کے ساتھ ہم گئے اور انہیں وہ لے آئے. پوسٹ مارٹم ہوا جڑاں میں، اور اس کے بعد واپس ہم رات کے 12 بجے واپس. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو ملزمان ہیں 3، ان کی گرفتاریوں کے بارے میں کیا ہوا؟ ان کی گرفتاری جو ہے وہ اب تو ہو چکی ہے، لیکن کس کی ہوئی ہے گرفتاری؟ وہ گرفتار ہوئے ہیں، اس میں شہزاد بھی ہو گیا ہے، نواز بھی اور اجاز بھی. جو مین ہے شہزاد اور اجاز اور نواز. اس میں یہ جو 4 ایک نامعلوم ہے، یہ کون ہے؟ یہ نامعلوم ابھی پتہ چلے گا اس کا، جو یہ بتا نہیں رہے. اچھا اس سارے واقعے میں سہولت کار بھی ہے کوئی؟ سہولت کار ہیں، بالکل ہیں. ان میں ایک سہولت کار وقار نامی شخص ہے جو 52 کا رہنے والا ہے ادھر عارف والا کے پاس. ٹھیک ہے. تو ایک ہے وہ شہد، ان کا پڑوسی ہے، ان کا وہ گینگ کے لگتا ہے، وہ ہے کہ ان کے ساتھ ہر وقت وہ بیٹھا اٹھتا تھا. تو اسی نے گھر سہولت کار شہد، اس نے ان کا گھر بھی اطلاع دی تھی رات کو. ان کو پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے، تو اس نے ان کے گھروں کو فرار کیا. اس میں معاملت کی گھر والوں کو فرار ہونے میں. پھر اس کے بعد جب صبح ہوئی تو ہم پریشان تھے، پہنچے وہاں پہ ڈھونڈے گاڑی کا پتہ چلا کہ وہ سائی وال میں گاڑی جو ہے ایک جگہ پہ انہوں نے کہیں پہ ایکسیڈنٹ کیا ہے اور چھوڑ کر چلے گئے. ہم گاڑی لینے کے لیے، پولیس بھی ساتھ تھی، ہم سارے لوگ گئے. واپس ہٹے شرازہ والے پتن پہ، تو وہاں پہ یہ لوگ جو ہیں وہ موجود. ہمیں اس وقت پتہ نہیں چلا کہ یہ وہاں تینوں ہیں وہ موجود ہیں. بعد میں پتہ چلا جب ان کو گرفتار کروایا شہد کو، ان کا وہ جو ہے نمبر وہ اس کا پتہ چلا کہ اس کا کنٹیکٹ ان کے ساتھ تھا لوکیشن سے. یہ جو گاڑی تھی یہ لے کے گئے، یہ کسی کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے لے کے گئے؟ جی یہ سیل کرنے کے لیے آ رہے تھے. رستے میں رابطہ کیا اس سے اپنے وہ وقار سے. وہ کالیں جو ہیں وہ ریکارڈ ہے پولیس کے پاس. ان میں انہیں رابطہ کیا کہ ہم بڑا کام کر دیا ہے، ہم نے بڑا کام کر دیا اور ہم آ رہے ہیں آپ کی گاڑی بیچنے کے لیے، اس کو ٹھکانے لگانا ہے. تو اس نے کہا کہ وقار نے کہا کہ گاڑی جو ہے نا یہ اس کا معاملہ تو نہیں ہے، بڑا ہے، جو اسکوٹر وغیرہ اسی طرح کی چیزیں ہوتی پھر وہ تو میں کر لیتا. اس کے لیے آپ میرے بڑے بھائی سے رابطہ کریں، ان کا نام ایش بہادر ہے، اس سے رابطہ کریں. تو وہ بہرحال وہ ادھر ہی گئے ہیں واپس سائی وال. ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، واپس اگر ان کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو ضرور وہ ادھر ہی جاتے، یقیناً ان کے پاس ہی جاتے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، ڈرائیور کا پوچھا سر، ڈرائیور کا کیا بنا وہ آپ گاڑی والا ڈرائیور، انہوں نے کہا کہ اس کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے ہم نے ٹھکانے لگا دیا ہے یا اس کو ہم نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، شاید مر گیا ہوگا. اس طرح کے ان کی ورڈنگ ہے اس کال میں جو کہ ہم نے جب اس کو پکڑا، اس کا فون پولیس کے قبضے میں آیا تو کالیں ہم نے سنی تو ہمیں اسی وقت وہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ قتل
भाई को कत्ल कर दिया गया, लेकिन हम तसल्ली देते रहे, झूठी घर वालों को भी हम ढूंढ रहे हैं, अल्लाह करेगा मिल जाएगा। अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि ये जो जिसको गाड़ी सेल करने जा रहे थे उसका भी कुछ पता चला कि किसको सेल करने वाले थे ये गाड़ी? ये जो गाड़ी इन्होंने एक तरह से चोरी कर ली, जी। अब वो उसको कहीं बेचने वाले थे? जी, वही वकार को साथ उनका रब्ता था, उसने इन्हें वो ठिकाना लगवाना था, या उसके बड़े भाई ने, अगर उसके पास ये पहुंच जाते तो ये तो 3 मुल्जिमान तो पकड़े गए, इसके अलावा कोई और मुल्जिमान भी पकड़े गए थे जिनको छोड़ा गया? हाँ, वो जो है ना सहूलतकार, ये वकार है, उसमें शायद है जो उनका सहूलत, जिसने शराब पत्थर पे जाके पैसे दिए हैं, मोबाइल दिया है, टच मोबाइल जो उन्होंने फ़रोख्त किया, और इनके पास पैसे पहले नहीं थे, वो उस जो वहाँ से पैसे उनको मिले, उसके ज़रिए फिर ये फ़रार होने में कामयाब हुए। वहाँ से ये खाने वाले कराची इधर दौड़ते फिरते इधर वापस आए। पुलिस का क्या किरदार रहा है इस सारे मामले पुलिस में जो है ना, थाना SHO थाना के वो 5 दिन तो पहले 5 दिन पूरे सुहेल अख्तर जाटी साहब जो हैं वो मंजर पर नहीं आए, वो नज़र ही नहीं आए, हमें मिले ही नहीं है, हमारी अश्क शोई भी नहीं की उन्होंने कि क्या मामला है, पूछा भी नहीं है कि ये मामला क्या है, क्या हुआ है, इतना बड़ा मामला है, एक बंदा है वो अगवा करके कत्ल कर दिया गया है, एक घर उजाड़ दिया गया है, उजड़ गया है, उनके बीवी बच्चे, उनकी बीवी है उनको बेवा कर दिया गया है, उनके एक 80 साला उनकी वालदा है, उसको उससे जवान बच्चा का लखते जिगर छीन लिया गया है। इस सारी की बेहिस हैं वो जो अख्तर साहब हैं, ये बेहिस हैं, बिल्कुल रब्ता नहीं किया उन्होंने, वो थाने में आने पता नहीं किधर अभी तक आपसे उनकी मुलाकात हुई? बाद में हुई है, जब हमने प्रोटेस्ट किया ना 5वें दिन, हमने वहाँ पे रोड ब्लॉक किया, प्रोटेस्ट किया, सारे गांव वाले इलाके वाले वहाँ पे पहुँचे, तो उस वक्त वो तशरीफ़ लाए हैं उन्होंने, फिर वो नज़र आए कि फिर हम देखा कि ये वो है SH साहब। नाजरीन, यहाँ पे वाक़या आप सुन चुके हैं, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अहमियत के हामिल ये है और शायद अफसोसनाक भी है कि इनका जो मुतल्लिका थाना है वहाँ पे SHO साहब हैं सुहेल अख्तर साहब। सुहेल अख्तर साहब के बारे में गज़नफ़र साहब का ये फरमाना है कि जनाब 5 दिन तक इनको मिले ही नहीं। उनके इलाके में, उनके थाने की हदूद में एक कत्ल होता है, उनको पता भी चल जाता है कि ये सतियाना थाना की हदूद का ही एक कत्ल बनता है, यहाँ का ही वो शख्स रहने वाला था और मुल्जिमान भी मेरे ही इलाके के हैं। इसके बावजूद कत्ल हो जाता है, लाश मिल जाती है, पोस्टमार्टम होता है, लेकिन सुहेल अख्तर साहब जो हैं वो 5 दिन तक मुलाकात ही नहीं करते, और ये पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के लिए इतनी बड़ी शर्म की बात है कि CPO साहब अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके SHOs की कारकर्दगी है कि यहाँ पे लोग 5-5 दिन तक इंतज़ार करते हैं कि बादशाह सलामत आएँ और हमारी रुदात सुनें, बादशाह सलामत आएँ और इनकी कहानी सुनें, और इनके जो मुल्जिमान हैं उनको पकड़ें, अगर पकड़ लिया है तो उनके बारे में इंक्वायरी करें, उनकी इन्वेस्टिगेशन करें, जो मामला है उसको आखिर तक लेके जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखना ये है कि सुहेल अख्तर साहब जो हैं उनके थाने के जो बाकी केसेस हैं उनकी क्या सूरत हाल है। अगर सुहेल साहब बैठते ही नहीं हैं, हालांकि सरकार तो ये कह चुकी है कि आम तौर पे जो थाने का SHO है वो शाम या दोपहर 3 बजे के बाद अपने ऑफिस में बैठेगा, और इन्होंने फैसलाबाद के रीजन में जितने भी थाने हैं वहाँ पे CCTV कैमरे तक लगवा दिए थे कि हम चेक करें कि क्या SHOs अपने ऑफिस में बैठते हैं या नहीं बैठते। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है, या तो उन्होंने ये रूल ही ख़त्म कर दिया है कि SHO साहब अपने कमरे में बैठे, अगर ये रूल ख़त्म नहीं किया तो फिर SHO साहब के कमरे का जो कैमरा है वो ख़राब है, अगर कैमरा भी ठीक है तो फिर CPO ऑफिस में बैठे हुए वो अहलकार जो इन कैमरों को ऑपरेट करते हैं, जो देखते हैं, जो नज़र रखते हैं कि SHO साहब अपने कमरे में मौजूद हैं या नहीं, उन्होंने हराम खाना शुरू कर दिया है मुबैना तौर पे। और अगर ये भी नहीं है तो फिर CPO साहब ने सबको आज़ादी दे रखी है कि जो दिल में आता है वो करें, और जितने भी मुल्जिमान हैं उनको खुला छोड़ दें,
آپ کے علاقوں میں قتل ہو رہے ہیں, مرڈر ہو رہے ہیں, ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, کچھ بھی ہو رہا ہے, ان کو آزاد گھومنے دیں. کیونکہ یہاں پہ لوگوں نے احتجاج کیا تو پھر بادشاہ سلامت کی انٹری ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ ان کی بات سنتے ہیں. بات سننے کے بعد پھر ملزمان کس طرح سے پکڑے گئے, ان میں یہ سارے گاؤں والے جو اس وقت ایک مجمع یہاں پہ موجود ہے, ان سب کا احتجاج رنگ لے کے آیا ہے. ورنہ یہ بالکل ممکن تھا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہوتا جو احتجاج نہ کرتا, جس کے پیچھے کوئی نہ ہوتا, تو ایسے کسی بھی شخص کی کوئی بات تھانے میں نہ سنی جاتی. یعنی کہ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر ایک عام آدمی جس کو جاننے والے بہت کم لوگ ہیں, اگر اس کا کوئی پیارا مر جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو تھانے کے دھکے ہی کھانے پڑیں گے, خاص طور پر ایسے تھانوں کے جہاں پہ سہیل اختر صاحب جیسے ایس ایچ اوز موجود ہوں. اب یہ سی پی او صاحب کو دیکھنا ہے کہ سی پی او صاحب آپ کے اس ماتحت تھانے میں سہیل اختر صاحب صرف اس صورت میں ہی نمودار ہو سکتے ہیں جب کوئی احتجاج کرے. اب غضنفر صاحب کے مطابق 5 دن تک انہوں نے ان کے ساتھ ملاقات نہیں کی. غضنفر صاحب مجھے یہ بتائیے جی کہ یہ 5 دن کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ بات ان کو کہی کہ جی آپ تو 5 دن ہمیں نظر ہی نہیں آئے؟ بالکل ہاں, انہوں نے بات کی تھی. کیا کہا انہوں نے؟ ان کا رویہ پھر بھی تلخ تھا, وہ ترشی نظر آئی ان کے چہرے پہ, ناگواری تھی, جیسے وہ ہمیں دیکھنا نہیں چاہتے. ایسے بس وہ مجبوراً وہ انہوں نے تسلی دی. اور پھر اس کے 2-3 دن پہلے بھی ملے, میں نے ریکویسٹ کی کہ یہ معاملہ ہے تو پلیز ہمیں انصاف دیا جائے. تو کہ ہم نے ہمارا جو کام تھا ہم نے کر دیا, ہم نے پکڑ لیا, وہ کر لیا. ان کی وہ رکھا پن کی اس کی زبان میں تھا, وہ لہجے میں تھا, جو ایک تو اس سے بڑی مایوسی ہوئی, بہت دکھ ہوا کہ ایک مظلوم کے ساتھ اس انداز سے بات کی جاتی ہے. جو ان کے پاس فریاد لے کر جاتا ہے ریکویسٹ, تو یہ عدالتوں کا کام ہے, انہوں نے انصاف دینا آپ کو, ہم نے جو کام کرنا تھا ہم نے وہ کر دیا. یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ایس ایچ اوز کی صورتحال ہے. یعنی کہ یہ کون سی ایجوکیشن ہے جو ان کو دینے کے بعد ان کو ان کی کرسیوں پہ بٹھایا گیا ہے کہ ان کی بدتمیزی کی انتہا دیکھیے کہ کوئی مظلوم ان کے پاس فریادی اپنی فریاد لے کے جاتا ہے, وہ تو پہلے ہی دکھی ہے, وہ تو پہلے ہی اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, وہ تو پہلے ہی. اور یہ جو غضنفر صاحب ہیں یہ ہیڈ ماسٹر ہیں, استاد کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے, استاد کا ایک اپنا درجہ ہے اور اس کی معاشرے میں ایک خاص عزت ہوتی ہے. لیکن اگر ایسے اشخاص کے ساتھ بھی ایس ایچ او جیسے بدتمیز, یہ جو خاص طور پہ جو سہیل اختر صاحب جیسے لوگ ہیں, ان کو اگر بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, ان کا اپنا اگر کوئی مرا نہیں ہے تو ان کو کم از کم اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر کسی کا کوئی مر جاتا ہے تو مجھے خدا نے اس کرسی پہ بٹھایا ہے کہ میں لوگوں کا احساس کروں, میں لوگوں کے غم میں شریک ہوں, میں ان کو تسلی دوں, میں ان کو حوصلہ دوں اور میں ان کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آؤں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرسی دے دی ہے تو اگر آپ اس کا صحیح استعمال نہیں کرنا چاہتے, یا سی پی او صاحب اگر یہ اس کرسی کے اہل نہیں ہیں یا ان لوگوں کو یہ اس طرح سے پیش آتے ہیں, تو ان کو کرسیوں سے اٹھا کے کسی دوسرے کام پہ لگائیے. یا اگر آپ سے اپنی کرسی نہیں سنبھالی جا رہی یا آپ سے نہیں یہ کنٹرول ہو رہا کہ آپ کے جو ایس ایچ اوز ہیں وہ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں, اور خاص طور پہ ایک استاد کے ساتھ جس کا بھائی جو ہے وہ قتل ہوا اور اس کا پوسٹ مارٹم ہو چکا اور 5 دن تک آپ ملے نہیں, اور اگر خدا کی کرنی سے آپ مل گئے ہیں تو اس کے بعد آپ کا رویہ اس طرح سے ہے جیسے آپ کسی پر احسان کر رہے ہیں. آپ کو ذرا برابر بھی شرم نہیں ہے کہ آپ ایک تھانے کے ایس ایچ او ہیں, آپ کو ایک عہدہ ملا ہے, آپ کو خدا نے عزت دی ہے, آپ کو اس عزت کا پاس ہی نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیے غضنفر صاحب کہ یہ جو آپ کا کیس ہے اس میں ملزمان کو چھوڑا گیا تھا, جن ملزمان کو پکڑنے کے بعد چھوڑا گیا, آپ سے پوچھا گیا؟ نہیں, ہمیں کوئی رابطہ نہیں کیا گیا, نہیں پوچھا گیا, بالکل انہوں نے اپنی مرضی سے. وہ کون سے ملزمان تھے جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو چھوڑا نہیں جانا چاہیے؟ یہ وقار اور خاص طور پر وہ شہد جو ہے نا, وہ سہولت کار مکمل ان کا ساتھ ہے, ان کو پیسے دیے ہیں, ان کو جا کر. یہ بھی ممکن ہے کہ اس قتل میں مکمل طور پہ وہ ملوث, وہ انوالو لگتا ہے, بالکل ایسے لگتا ہے. ہو سکتا ہے ہم اس کو نامعلوم میں اس کو ہم ایڈجسٹ کرتے جو نامعلوم تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اگر پولیس نے ان کو چھوڑا تو کوئی پیسے وغیرہ لیے ہو سکتے ہیں؟ صاف ظاہر ہے, ایسے تو نہیں نا, یہ ایسا صاحب نے چھوڑا, کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ضرور لگتا ہے. تو اب آپ کیا مزید چاہتے ہیں, کیا ہونا چاہیے؟ ہم انصاف چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے اور ان کو فوری انصاف دیا جائے, پوری تحقیق کی جائے, علاقہ سے پوچھا جائے, ہمارا ریکارڈ پوچھا جائے, اس بندے کا ریکارڈ پوچھا جائے کیسا تھا, ان لوگوں کا ریکارڈ پوچھا جائے, اور ان کو جو ہے سر عام ان کو سزا دی جائے, ان کو پھانسی دی جائے, ان کو پولیس دوبارہ آپ کے گاؤں میں پولیس دوبارہ آپ کے گاؤں میں آپ سے ملنے آئی ہے یا آپ کو انہوں نے کال کر کے بتایا کہ بھئی آئیں ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, ہمیں آپ کی ضرورت ہے, آپ کی مدد کی ضرورت ہے, یا وہ کہیں؟ نہیں, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہوا, ایسا نہیں ہے. گاؤں میں کسی نے چکر لگایا 433 میں؟
किसी पुलिस वाले में, उधर वाले में जो साथ वाला गांव है जहाँ पे मुलजिमान हाँ, रहते थे? बाद में तो नहीं है, वो जब उन्होंने गिरफ्तारियाँ की हैं ना उस वक्त तो की हैं गिरफ्तारियाँ उन्होंने, जो पकड़ा है जब उन्होंने उनके जो है पीछे वाकिंग पे कुछ, तो कोई ऐसा मामला नहीं जो है जिस लेवल का जो केस था, जिस हाइप का केस था ना, हमें उस लेवल की कॉपरेशन या उस लेवल की कोई जो है क्रैकडाउन जो है नजर नहीं आ रही, नजर नहीं आया। ठीक है। अच्छा, इनको दें जरा माइक। आपका क्या नाम है? थोड़ा सा करीब कर लें माइक को। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये साथ वाले इलाके में या इस इलाके में दोबारा उसके बाद पुलिस नहीं आई? नहीं आई जी, किसी ने राब्ता भी नहीं किया? राब्ता नहीं किया। एक चौकी इंचार्ज है अपना लूना साहब, वो फातिहा के लिए आए थे यहाँ। अच्छा हाँ जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जितने भी 3 मुल्जिमान हैं, जी। इनके जो लवाहिकीन हैं वो अपने घर छोड़ के जा चुके हैं? जा चुके हैं, वहाँ पे कोई नहीं है? वहाँ पे कोई नहीं है। और अभी तक इर्द गिर्द से गांव के लोगों से कुछ पता चला है कि ये वजह क्या बनी थी इसके पीछे? कुछ वजह का पता नहीं चला अभी तक कि गजनफर साहब के साथ उनकी कोई लड़ाई थी, कोई झगड़ा था, कोई मामला थे, या सिर्फ गाड़ी छीनना चाहते थे? गाड़ी छीनना चाहते थे, और गाड़ी छीनना चाहते थे। वो इंतहाई घटिया इंसान थे। इधर आवारा अपना चौक पे फिरते थे वहाँ। पहले भी उनकी कोई कार्रवाइयाँ थी? खुफिया थी, खुफिया कार्रवाइयाँ करते थे वो करते कभी थे। पकड़े गए? कभी भी नहीं पकड़े गए। शहजाद वहाँ या एक मुलजम है नामजद, वो पकड़ा गया था एक भैंस के मामले में, चोरी की भैंस। अच्छा, उस इलाके के गांव के लोग जो हैं, हाँ जी, वो इस कत्ल के बारे में क्या कहते हैं कि ये इन लड़कों ने किया है, ये जो हमारे गांव के हैं? जी जी, यही कहते हैं। इंतहाई शरीफ आदमी थे जैद भाई। वो जो रेंट पे चलाते थे ना, फलाई काम भी करते थे नाल। रात को 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे जब भी कोई बुलाता था वो चले जाते थे। किसी को इमरजेंसी बनती थी, किसी को अपना डिलीवरी के मामले और कोई अस्पताल में जाने वाले, वो फला के भी काम करते थे। आगे जो मुलजमान हैं, इंतहाई मसलन क्रिमिनल माइंड के ये आदमी थे। जो पुलिस का रवैया है इंतहाई, हमारे साथ जो मुदई है अपना गजनफर साहब, इनके साथ उनका रवैया ठीक नहीं है। सोहेल अख्तर जट साहब हैं, उनका जो वो कह रहे थे हम इनके साथ गए वहाँ, तो इंतहाई रवैया जो नामुनासिब था उनका। अच्छा, ये आमतौर पे आप कितने अफराद जाते हैं थाने में जब बात करने के लिए जाते हैं? हम 3-4 आगे जाते हैं जी। गजनफर साहब हैं, वलैद भाई हैं, एडवोकेट हैं, शबीर भाई हैं, मास्टर रमज़ान साहब हैं, ये असलम अपना है, वो 4-5 जाते हैं आगे। हम जो 10-12 आदमी हैं, हम थाने के बाहर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस केस से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, आईओ है जो, हाँ जी, उसका क्या नाम है? इमरान साहब का रवैया कैसा आपके साथ? इमरान साहब का रवैया अच्छा है जी हमारे साथ। वो क्या कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ? वो SHO जो मुझे प्रेशराइज कर रहा है, उनका ये कहना है। जो अच्छा, SHO प्रेशराइज कर रहा है कि ना करो इस तरीके से? हाँ जी, हाँ जी। आप इनको दीजिएगा ज़रा। मुझे ये बताएं कि ये आपको क्या लगता है कि वो जो मुल्जिम पार्टी है, वो इस केस की पकड़े तो वो गए हैं? जी जी। ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चालान सबमिट हो जाएगा। जी जी। चालान सबमिट होने के बाद आपको लगता है कि वो बाकायदा तौर पे इस केस को लड़ेंगे? जी, लड़ेंगे भी। और वो उनका मतलब बैकग्राउंड क्या है? खाते पीते हैं, कोई ज़मीनें वगैरह हैं? जब ये वकूआ हुआ था वो सामने नहीं आ रहे। अब जब इन्होंने पकड़े हैं पुलिस वाले ने, वो आप सामने आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ पैसे भी दिए। जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, तफ्तीश होनी चाहिए, उस तरह नहीं हुई। ठीक है। कोई अपना मोबाइल, पिस्टल रिकवर करने थे, ऐसी कोई चीज़ नहीं। अभी रिकवरी नहीं हुई किसी किस्म की? ऐसी कोई रिकवरी नहीं की। अच्छा, आमतौर पे पुलिस के पास 1000 तरीके होते हैं कि मुलजिम से इन्वेस्टिगेशन करने के। अभी तक कोई किसी किस्म का कोई इंकशाफ हुआ है किसी मुलजिम की तरफ से कि हाँ जी हमने मारा है, या पुलिस ने कह दिया हो कि हाँ जी इन्होंने ही मारा है? जी सर, उन्होंने किया है इंकशाफ। इजाज पराचा उन्होंने किया है। भी मैंने और शहजाद ने, हम दोनों ने रल के जैद से गाड़ी छीनी और इसको साइयां वाले थाने में कत्ल किया।
ٹھیک ہے، یہ کس نے انکشاف کیا ہے؟ اعجاز اور شہزاد. اچھا، اور جو نواز ہے اس کا نواز سہولت کار کا اس کا جو ہے وہ رابطے میں رہا. جب یہ واقعہ ہوا نواز مسلسل ان سے رابطے میں رہا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ باتیں سہولت کہیں؟ کا ہاں جی، سہولت کاری کا جو سہولت کار ہے مکمل ان کو سہولت فراہم کی. جو شہد بھائی ہیں یہ بھی سہولت کار ہیں مکمل ان کے ساتھ. اچھا، اب یہ جو ایف آئی آر ہے اس میں 364 لگی ہے، اس میں جی ابھی 302 لگی نہیں، تتیمہ بیان ہوا نہیں ہوا. تو اس بارے میں انہوں نے کیا کہا کہ کب کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں ابھی کر رہے ہیں. وہ انڈر پریشر سہیل اختر جو جٹ ہے نا سر، وہ ہم سے راضی نہیں ہے. ہم نے احتجاج کیا اس کے خلاف. ٹھیک ہے، وہ اس کیس میں مثلاً ہماری مخالفت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پہ ایک بات پوائنٹ آؤٹ ہے کرنے والی، اور وہ یہ ہے کہ سہیل اختر صاحب جو ہیں وہ ان سے اس وجہ سے بھی ناراض ہیں کہ انہوں نے احتجاج کیوں کیا اس کے خلاف. یہ ایک بدماشی کا ایک الگ سے عالم ہے کہ مطلب آپ 5 دن تک تھانے میں ہی نہ بیٹھے، 5 دن تک آپ مدعیوں کو ملے ہی نہ، اور اگر مدعی احتجاج کریں تو آپ ناراض ہو جائیں. یعنی کہ آپ کسی ریاست کے بادشاہ سلامت ہیں کہ آپ کی شان میں گستاخی نہیں کی جا سکتی. آپ یہاں کے لوگوں کے خادم ہیں، آپ کو سرکار جو تنخواہ دیتی ہے وہ انہی لوگوں کے ٹیکسوں سے کاٹی جاتی ہے. اس لیے آپ اپنے تھانے میں نواب بننے کی بجائے لوگوں کی خدمت کے لیے وہاں پہ بٹھائے گئے ہیں. سی پی او صاحب ذرا غور فرمائیے کہ لوگ یہاں پہ احتجاج کرتے ہیں تو ایس ایچ او صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. ایس ایچ او صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف احتجاج کیوں کیا گیا؟ یعنی آپ بیٹھنا بھی نہیں چاہتے اپنے آفس میں اور کوئی آپ کے خلاف جو ہے وہ زبان بھی نہ کھولے. یہ کوئی بادشاہ اکبر کا زمانہ ہے کہ جہاں پہ آپ اس طرح سے قانون کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کریں گے کہ آپ تھانے میں بیٹھیں گے ہی نہیں؟ یعنی کہ اگر آپ نے نہیں بیٹھنا تو آپ پھر نوکری چھوڑ دیجئے. آپ لوگوں کو اس طرح سے ذلیل مت کیجئے. لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، آپ ان کی بات ہی نہیں سنتے اور اس کے بعد آپ ناراض ہو جاتے ہیں کہ لوگ احتجاج کیوں کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو احتجاج آپ نے کیا تھا یہ اس کے بعد کچھ پیش رفت سامنے آئی ہے؟ جی اس کے بعد جب ہم نے احتجاج کیا اس کے بعد جو آپ نے یہ پولیس والے انہوں نے کوئی پیش رفت کی ہے، ان کے گھر والوں کو پکڑا ہے. اس کے بعد یہ اپنا شہزاد کو، اس کے بعد اعجاز کو، اپنا نواز کو پکڑا ہے. یہ احتجاج کے بعد یہ پولیس حرکت میں آئی ہے. کیا نام ہے انکل؟ محمد اسحاق. اسحاق صاحب آپ یہیں کے رہنے والے ہیں؟ جی. جانتے ہیں زاہد کو؟ زاہد کے والد کو جانتے ہیں، اس کو کافی دیر سے یہاں رہتے ہیں. وہ شریف آدمی ہیں، بہت نیک آدمی. امام مسجد ان کا والد صاحب اچھے آدمی سے، اور یہ بھی آپ بھی وہ شریف آنا گھرانا ہے تو ان کے ساتھ بہت زیادتی ظلم کیا گیا ہے تو اس کا جناب کچھ حل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس کو کارروائی جو ہے وہ اچھے طریقے سے بہترین انداز میں کرنی چاہیے؟ ان کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہے. وہ لالچ کی خاطر، تمغے کی خاطر انہوں نے ان کو قتل کیا ہے کار چھیننے کے لیے. شہزاد اور اعجاز نے ان کے دوست بھی سے اور رات کے کھانا بھی کھاتے تھے. اچھا، اس اعتماد سے وہ ان کو ساتھ لے گئے وہاں جا کے انہیں قتل کر دیا گاڑی چھیننے کے لیے. بعد میں گاڑی لے کر سائی بال میں جا رہے تھے. جو آگے والا آدمی ہے نا اس کو فون کیا تھا ہم گاڑی چھین کا آدمی کو ٹکانے لگا کر آ رہے ہیں تو لہٰذا ہماری گاڑی سنبھالو، بیچنی ہے، فروخت کرنی ہے. انہوں نے کہا بھی ہم گاڑی نہیں بیچ سکتے، فروخت نہیں کر سکتے، موٹر سائیکل ہوتی پھر ہم ٹکانے لگا دیتے، کچھ کر لیتے، ہمارے بھائی سے رابطہ کرو. انہیں رابطہ کرنا تھا یا کیا تھا. ان کی گاڑی جو ایکسیڈنٹ ہوگی اس کے بعد وہ نکل گئے، بعد چلے گئے. اگر گاڑی جاتی ان کے پاس انہیں فروخت کر دینی تھی. وہاں گاڑی نہ پہنچی، اس کے بعد یہ نکل گئے، گاڑی وہاں چھوڑ گئے، آپ نس گئے. بعد میں کوئی جناب انہیں ایکشن کسی نے لیا. انہیں پھر گھر چ بعد پھر احتیاط کیتا سی. اس تو بعد انہیں گھر انہیں پکڑیا مگر پولیس چڑھی، پھر پھڑیا. اس تو بعد 7 دن بعد لاش تقریباً سانوں ملی. سائیں آئے وہ لوگوں نے بڑی ادھر بھج نس کی. پھر بعد پولیس نے اطلاع ہوئی، اتوں دے جڑے رہن والے موٹر وے دے انہیں اطلاع دیتی. پھر ساڈا کیونکہ نٹ تے گیا سی بھی بھائی انج اغوا ہو گیا ہے تو قتل ہو گیا ہے تو بعد جناب سانوں اطلاع دیتی. بعد یہ پہچان کی بھی بھائی زید سن. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ابھی غضنفر صاحب بتا رہے تھے کہ یہ عام طور پہ یہ پتہ چلا ہے کہ یہ شاگرد تھے ان کے، ڈرائیونگ وغیرہ بھی سیکھتے رہے ہیں شہزاد وغیرہ لوگ جو ہیں، جی اور ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی تھا ان کا. تو آپ نے اتنی زندگی گزار لی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی رشتے قائم ہیں وہ تو اعتبار کی بنیاد پہ ہی قائم ہے. آپ کسی پہ اعتبار کرتے ہیں تو اس پہ چلتے ہیں. اب ایسی صورتحال میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جی ایک شاگرد ہے وہ اپنے استاد سے ڈرائیونگ سیکھتا ہے یا
कुछ भी सीखता है तो उसके बाद वो उठ के उसी को कत्ल कर दे, एतबार यहाँ पे कितना कराएंगे, कितना को लोगों पे एतबार करना चाहिए? इतबार करना नहीं चाहिए कि उस बिना तो लै गए, लालच की खातर लै गए, गड्डी छीनने की खातर लै गए। इतमाद करके इतमाद होंगे शिगेर या तलक है ना जो देता ना साढ़े गाँव 433 बाहर के लोग होते वो किसी के साथ ना जाता। उनको जानता था भी मैं ये मेरे दोस्त हैं, मेरे खाना पीना खाते हैं या मेरे शिगेर उनके इतमाद पे चला गया। उनको ये नीयत का तो नहीं पता उनके दिल में क्या है। उनको जो जाकर गाड़ी उन्हें छीनने की कोशिश की, गाड़ी छीनने की भी हो सकता नीयत लै गए उत या कोई सही लै गए या कोई कत्ल करता। ठीक है, ये भी मुमकिन है कि वो छीनते वक्त उनके दरमियान में कोई हाथापाई हुई हो, ये कोई पता नहीं, सानू कोई नहीं इल्म इस गल दा। ठीक है। और पिस्टल उन्होंने सिर्फ मुमकिन तौर पे यही लगता है कि उन्होंने गाड़ी छीनने उस गाड़ी से उन्हें इतने जना कहते कोई बैग की उन्होंने कोई बैग दे विच रखिया सी, उसके बैग उन्होंने पिस्टल रखा हुए वो लेके गया ना की सानू की ना तो नहीं सी कोई। ठीक है, लेकिन ये बैग तो उन्होंने कोई बैग भी investigation सुन का पता चलना चाहिए। ठीक है, अच्छा ज़रा गजनफर साहब को दें। गजनफर साहब, मुझे आखिर में आप ये बताइए कि आप क्या अपील करना चाहते हैं वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला पंजाब को, IG पंजाब को, जितने भी हुक्काम हैं, जो भी आपको देख रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें फौरी इंसाफ दिया जाए। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, ये एक जुल्म भी एक अपनी किस्म का है, इसकी कोई मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। इस तरह का जुल्म कि एक जो है जानने वाले हैं, शागिर्द हैं, अपने बाप अपने मसीहा के साथ इस तरह का बेईमाना जुल्म करते हैं और अभी तक वो ज़मीन पर चलते फिरते हैं। हमें जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमें जहाँ तक जिस फॉरम पे भी इसको हाईलाइट करना पड़ा इस मामले को हम करेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलता हमें, जब तक इन दरिंदों को सरेआम फांसी नहीं दी जाती या इनको शूट नहीं किया जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम इंसाफ के लिए रोते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, हम फरियाद करते रहेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, सब से हमारी ये इस्तदा है कि हमें फौरी इंसाफ दिया जाए। नाज़रीन, ये आपने पूरा वाक़या सुन लिया है। इस गांव की एक लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त आप देख रहे हैं और ये सब लोग जो हैं ये इस चीज़ के हामी हैं कि फौरी तौर पे इंसाफ होना चाहिए, फौरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इन्होंने एहतजाज किया, उसकी भी आपने दरमियान में फुटेज देखी है एहतजाज की भी, और इस शख्स का जो जनाजा था वो भी आप देख रहे थे। और जहाँ से लाश मिली और किस अंदाज में मिली वो भी आपने सारी दास्तान सुनी है। CPO साहब, अगर आप देख रहे हैं तो सुहेल अख्तर साहब पे ज़रा गौर फरमाइए। आपने जो थाना है वो उनके अगर हवाले कर रखा है तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ के लोग उनसे हरगिज़ खुश नहीं हैं। यहाँ के लोग उनसे बिल्कुल किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं रखते। यहाँ के लोगों की जानें जो हैं वो उनके अपने हाथ में इस वक्त इस तरह से आ चुकी हैं कि उनको तहफ़्फ़ुज़ तो दिया जाना दूर है, उनसे सीधे मुँह बात भी नहीं की जाती। तो आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि क्या सुहेल अख्तर ही वहीं पे मौजूद रहते हैं इस थाने में, या उनको तबादला करके कहीं और शिफ्ट किया जाता है, या उनको बुला के उनसे पूछा जाता है कि जनाब आप वहाँ पे कर क्या रहे हैं। और ये भी आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि क्या इनकी इन्वेस्टिगेशन दुरुस्त अंदाज में होती है या नहीं। जो मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है कि नहीं कि उन्होंने मारा है तो किस अंदाज में मारा है, और वो सारी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद क्या प्रोसिक्यूटर एक ताकतवर केस जो है वो अदालत में पेश कर पाती है या नहीं, ये हम देखेंगे आने वाले वक्त में। One 11 110.